Hi guys, good morning. Pakita gayam no kasaan no na nga agdalos ti sapatos. Tani lakay ko dito ay naka-RRT. Kaya naamin nalinis. Uray sinumat siguro. Pero etong asawa ko, hindi ko alam. Sobra sa kaartihan. Mas nararti pa yung kanya. Agpay so dayta. Ngam nasayaat mo't ta nalinis iso na ti amin. No ko mabainak pay kanya na ta sobra ti linis na. Pero at least na train isuna, nasanay isuna nga nalinis ti bagi, nalinis iti gamit na, nalinis iti amin. So nga thankful ak and thank you so much for watching.